السلام علیکم. کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, شکیل چودھری صاحب اور ڈمی میوزیم سے ہمیں جوائن کیا ہے ایک فائنینشیل وزرڈ نے اور ان کے ساتھ ہیں ایک عام آدمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عام آدمی پارٹی فی الحال بنی نہیں, لیکن اللہ کرے یہاں پہ کوئی ایسی پارٹی بھی بنے ہاں جی کہ جس کا تعلق عام آدمی. یہ جو تھا نا عالمگیر کراچی کا, جی عالمگیر خان, اس نے کوشش کی تھی, لیکن دیکھو اس مٹی میں, اس ڈی این اے میں عام آدمی کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہی نہیں. جب تک وہ وڈیرا نہ ہو, جاگیردار نہ ہو, ہیرو نہ ہو, انڈسٹریلسٹ نہ ہو, جرنیل نہ ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے. سر ایسا کچھ کریں کہ یہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروا سکیں. اب وہ عالمگیر خان اور کیا کرتا, فکسٹ کے بعد کوئی اور بات تھی بھلا؟ اس نے ماریں کھائیں, ڈنڈے کھائے, بڑا ذلیل ہوا, اٹھا کے لے گئے, باز نہیں آیا وہ. لیکن وہ زیادہ زیادہ اس کو ایک سیٹ ملی, وہ بھی تھینکس ٹو عمران خان ہاں جی کہ وہ ایم این اے ہو گیا, ورنہ یہ تو قوم ایم این اے بھی نہ. اور انہوں نے اسے ووٹ نہیں دیا, بیٹ کو, بلے کو ووٹ دیا تھا. ایسا ہی ہے. جی تو اس لیے عام آدمی پارٹی کا خواب اگر دیکھنا ہے نا تو چڑھدا پنجاب میں چلے جاؤ, یا نہیں. اگلی چڑھتا پنجاب جاؤں میں جمے آئے تھے, میں اتنے بڑھاواں گا. میرے اندر پیشن آ گیا تہاڈی ایڈی دانشوری اور تہاڈی ایڈی عقلمندی ویکھ کے. میں ڈاکٹر صاحب اور پارٹی بناؤنی اپنی. تو پیسہ کتوں لے آئیں گا؟ ایسا باقی نے کتوں لے آتے ہیں؟ کون سے باقی؟ وہ ان کے پاس تو اربوں روپے ہیں. عمران خان کو کتوں آیا ارباں روپیہ؟ اس کو تو چندہ ملتا ہے, اس کو تو فنڈ کرتے ہیں لوگ. مینوں نہیں کرن گے, میری لت ہے نہیں. تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں فنڈ کریں گے؟ تے انہیں ایسا کیا بھی انہوں اتنا کچھ کرتا. وہ ہیرو ہے, بہت بڑا ہیرو ہے, 92 کا ورلڈ کپ لایا اچھا بس نا. اس کے بعد اس نے لکیر کراس کی اور اس نے کلمہ حق کا. پہلے اس کے ساتھ 30 40 50% تھے, اب اس کے ساتھ 90%. تے جڑا عام آدمی دا لیڈر ہے اتنے انڈیا 'ਚ کیجریوال, وہ کو اتنا پیسہ کتوں آیا؟ وہ اتھوں دا نہیں نا, اتھوں دا ہے, اتھے آ جاندہ پیسہ. وہاں پر تو لال بہادر شاستری جیسے وزیر اعظم بھی لگے ہوئے ہیں. وہاں پر تو گلزاری لال نندا جیسے کرایہ دار کے طور پہ رہتے تھے, جن مالک مکان نے نکال کے گلی میں سامان رکھ دیا تھا. اور وہاں پر تو 5 منٹ کے اندر اندر ملک کے پہلے وزیر اعظم نے آرمی چیف کو صرف اس لیے سیک کر دیا تھا کہ بغیر اپوائنٹمنٹ مانگے گیٹ کریشنگ کر رہا تھا. یہ کون تھا جی؟ جواہر لال نہرو. اب ویسے آفتاب صاحب یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے. کون سی؟ یہی آرمی چیف والی. وہ انڈین آرمی چیف تھا نا. ویسے تو ایک یہاں کے آرمی چیف کے ساتھ بھی کافی بدسلوکی کی گئی, گل حسن بھی تھا, پھر اس نے بھی کرامت نہیں, کرامت کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں ہو. کرامت کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اس بات نے بہت سارے مفروضوں کو جنم دیا ہے, پریشان کر دیا ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب اس نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کی تھی تو اسے نکال دیا گیا. نکالا نہیں گیا, اس نے کہا جی میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, آپ آرڈر لگائیں, بات ختم. لیکن گل حسن کو بہت انسیریمونیسلی, اور بعض لوگوں کے مطابق تو چھوڑیں, یہ پھر بات بہت دور تک پہنچ جائے گی, تو یہ بھی کیا ہوا ہے. کاکڑ کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ دونوں اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ انہیں تو جانا ہی ہے, تو مہربانی کریں آپ بھی, کیونکہ ادارے کی تکریم, اس کی ڈگنیٹی, اس کی رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے آج کل یہ ایکس سروس مین نہیں کہہ رہے کہ ادارے کی تکریم بہت اہم ہے, بیکاز ادارہ ہے تو پاکستان ہے. اس وقت جو کرنا ہے پاکستان کے لیے کرو. ایگو کا مسئلہ, اگر وہ اس نے کیا کہا تھا, وہ آئی کین سویٹ ود مائی لٹل فنگر, آپ کی حکومت کو یوں کر کے گرا سکتا تھا وہ شخص, اس نے پاکستان کا خیال کیا. تو دیکھیں تاریخ میں اگر آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہو, بڑا فیصلہ کیا ہو, تو میں بھی اس دن آپ کے کام نہ آئے, 20 سال بعد, 30 سال بعد. وہ کہتے نہیں ہے کہ یور سینس ول آلویز وزٹ یو, اسی طرح یور ورچو ول آلویز وزٹ یو. کاکڑ کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اپنے طور پہ, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اپنے طور پہ, یہ نہیں کہ پاکستان کو اٹھا کے تخت طاؤس پہ بٹھا دیا تھا, ایک لڑکتے ہوئے گرتے ہوئے پاکستان کو اس نے مزید دھکا نہیں دیا تھا. یہاں تو دیکھ لیں نا, تو 1 منٹ لگاتے ہیں, پش کرتے ہیں, پیچھے سے مارتے ہیں کہ جان دو. ہمارا کیا ہے, ہم نے تو فوراً جا کے چلے آ جائیں ادھر. جی سر, اپنے پیٹرن کی طرف چلیں. 1 منٹ ٹھہر جائیں, خیر ہو, مطلب نام بھی نہیں میں نے بتایا اپنا, اور آپ جی آپ بتائیے کیا نام ہے؟ مجھ سے بات ہی نہیں. آپ فائنینشیل وزرڈ ہیں, مفتاح اسماعیل کے ساتھ کام کرتے ہیں, نام کیا ہے آپ کا؟ قیوم ادریس زامن میرا نام ہے. قیوم ادریس زامن. آپ ضمانت دیتے ہیں مفتاح صاحب جو کچھ کرتے ہیں؟ بس یہی سمجھ لیجئے آپ. چنانچہ اسم با مسمہ ہیں آپ.
ਮਿਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਫਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਵਧਾ, ਚੀਨੀ ਵਧਾ, ਗੈਸ ਵਧਾ। मिफ्ता साहब का एक बयान बड़ा वायरल रहा है आज से कोई महीना पहले। वो जहर खाने वाला? नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने वैसे कहा ना जी, जहर खाने के पैसे नहीं है, वो तो मुहावरतन उन्होंने, और बहुत से लोग पैसे भेजने को तैयार हो गए थे। जी तुसी हुक्म करो। एक लोग ने जहर भी भेजी। अच्छा, वो था जो कोर्ट अनकोर्ट, जो जनरल कमर जावेद बाजवा को कोर्ट किया था चौधरी गुलाम हुसैन ने, और इसके रावी थे इमरान रियाज खान के। 2018 में उसने कहा कि जनरल साहब दुआ करो साड़ी हुकूमत ना आवे, नून लीग हार जाए, जिसकी भी हुकूमत आएगी वो बहुत मुसीबत में होगा, क्योंकि इतनी लैंड माइंस लगा गया है। वो असल में बात कर रहा था अपने सबसे बड़े हरीफ के खिलाफ, और वो है इसहाक डार। इसहाक डार। इसहाक डार जगह जगह पर बूबी ट्रैप्स लगा गया, आप आएंगे परेशान होंगे। तो सारी परेशानी इमरान खान के हिस्से में आई। इमरान ने जो बहुत बड़ी बड़ी हिमाकतें की थी ना, उनमें से एक ये भी थी कि इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ और इस आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई मेजॉरिटी के साथ हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। ताहम उसकी एक बात ने, उसके एक इनकार ने, उसकी एक ललकार ने पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा दिए, और गुनाह नहीं थे, हिमाकतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने कोई गुनाह मैं कहता हूँ करप्शन, हुक्मरान जब करप्शन करता है तो वो गुनाह करता है। जनाब बाहर चलिए। क्यों इतना ज्यादा सुधारने को तुले हुए इस मुल्क को? इसने नहीं सुधरना आफ्ताब साहब, यकीन करें आप। इसके बाद तो फिर सुधरना है, क्यों नहीं सुधरना? मुझे तो दस ना। अरे अरे मेरी हाथ पीछे कर दो, शर्ट छोड़ दो। आप बात सिर्फ मुंह से कीजिए, हाथ इस्तेमाल हुण मुंह वाली गल खत्म हो गई है। ये क्या लेवल है, ये क्या लेवल है? एक छोटे से लेवल का आदमी मेरे साथ बैठा हुआ, हाथ ही लगा। नहीं, बात सुनो, ये कुछ ना कहो, क्योंकि बात बहुत तल्ख, बहुत गंदी, बल्कि बदबूदार बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी बात में बड़ा वजन है कि ये माशरा सुधरता नजर नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ी अलामत तुम हो। डॉक्टर साहब, ये गल मेरे हक के खिलाफ? आपके हक में। सो जाएं। थैंक यू सर। बस सो जाएं, सो जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कौन सी चप्पल है भला? टिकोजी? कौन सी टिकोजी? सरकोजी। सरकोजी सरकोजी नहीं बेटे, सरकोजी एक अफसर सी। अफसर सी 12वें ग्रेड ਦਾ 14वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨੌਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੌਰੋਜ਼ੀ, ਹਾਂ ਨੌਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਪਤਾ 1200 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਲਈ 300 ਦੀ, ਗੰਢਾ ਕੇ 1200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। अब मैं चली जाऊं प्लीज? जी इजाजत जी है? जाइए प्लीज, सर ये चुप नहीं करते बीच मैं करवा लूंगा, फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम है रेहान अकबर। रेहान, जी कहाँ से ताल्लुक है आपका? बेसिकली मैम मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से, ओके। लेकिन अभी इधर ही। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बात करने का, वही बता रहा है कि आप उकाड़ा के। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ। सर इनका नाम है हदीक अहमद। ये आपके दोस्त हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? सर इनका लाहौर से ही है। अच्छा रेहान साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी ताल्लुक साउथ एशिया से? नहीं सर। एशियाई लेकिन ताल्लुक साउथ एशिया साउथ एशिया से नहीं। अच्छा जी, ताल्लुक चाइना चलें फिर? और ईस्ट, मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? जी सर। मिडिल ईस्ट की शख्सियत। और जी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? जी सर। रेहान साहब 100 साल से भी ज़्यादा? नहीं सर। 1922 से 1972 के दरमियान। अब मुल्क पे जाइए भैया। मुझे ईरानियन पर्सनालिटी। 75 साल से अगर करें मेरा ख्याल दैट वुड बी हेल्पफुल। जी रेहान साहब 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नहीं सर। कम हुए। यस दैट इज़ हेल्पफुल। तो यू थिंक ईरान? 1947 के बाद और 1972 से। आप शुरू हो जाएं, पूरा मिडिल ईस्ट खंगालें। और बाय द वे टर्की इज आल्सो इन यस। द मिडिल ईस्ट, इजिप्ट हो सकता है जो कॉन्टिनेंट से ही बाहर है। हाँ, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो पॉलिटिकल टर्म जो है वो उसमें है। फिर ईरान हो सकता है, डॉक्टर मुसद्दिक। डॉक्टर मुसद्दिक,
1953 में उसका तख्ता उल्टा गया Yeah, था, but he died later. मच लेटर. Yeah, टर्की वाले तो वो आउट हो गए. तुर्गत कमाल औजाल, अतातुर्क. तुर्गत औजाल बाद की का प्रोडक्ट है. कमाल अता तो हाँ, इस्मत उन्नोनो, Yes. टर्की. शॉर्टलिस्ट करते जाए ना. कमाल अता तुर्क तो 36. पहले की शख्सियत, वो पहले हो जाता है. कमाल भी, अनवर भी. I think he died 36, 37. जी जी. 39 I guess. तो अच्छा जी. फिर तो वो नहीं ना, इट Yeah. डज नॉट कॉल, बट इस्मत उन्नोनो डज क्वालिफाई. इजिप्ट से शुरू करें. सऊदिया को भी बीच में रखें. Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा और कोई नहीं. अब्दुल करीम कासिम एंड जमाल अब्दुल नासिर. इराक इज अब्दुल करीम कासिम क्योंकि सद्दाम से पहले है. Yes. और उधर शाह हुसैन पहला. इजिप्ट से ही शुरू करें. रेहान साहब, ताल्लुक मिस्र से, नहीं सर, ईरान से ताल्लुक, नहीं सर, 10 सवाल. मिडिल ईस्ट में ये बड़ा मसला है. मिडिल ईस्ट का ये बड़ा मसला. यासर अरफात तक पहुंचते पहुंचते हम तकरीबन मेडिटेरेनियन में गर्क हो चुके थे. तो मुस्लिम गैर मुस्लिम को इजरायली शख्सियत तो नहीं पूछी होगी? कोई बईद नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते. वो बेन गोरियां पूछ सकते हैं, मोशे दयान पूछ सकते हैं. रेहान साहब को मुसलमान शख्सियत? जी सर, कोई हेड ऑफ द स्टेट है, जी सर, दैट क्लोजेस्ट डाउन. Okay. ताल्लुक तुर्की से, नहीं सर, जजीरा नुमा अरब से, जी सर, अरब कंट्रीज में फिर सऊदिया से है. जी सर, ओ भैया ईज कर दिया है मामलात को. 15 सवाल. सऊद अल फैसल की डेथ इस अरसे में हुई एंड ही वाज एक्चुअली द ओनली किंग हु वाज डिपोज्ड. और किंग फैसल की डेथ 75 में हुई. वो 75 में हुई थी, वो नहीं. किंग फैसल नहीं. ये 47 से 72 के दरमियान. तो अब वो क्यों नहीं है आपका अब्दुल अजीज बिन सऊद. अब्दुल टाइम अजीज देखें ना, बिन सऊद. एरा देखें. He was the first one. जी जी जी. जो प्रॉपर किंग जो है ना, वो तो ट्राइबल हेड था, ट्राइबल चीफ. When did he die? 40s? नो 50s. इट वाज अर्ली 50s. मैंने उसको इस तरह से याद रखा हुआ है कि मुसद्दिक का इनकलाब जिस दिन आया, जिसको मुसद्दिक को डिपोज जिस सन में किया गया था ना, ही डाइड इन दैट एंड दैट इज 53. तो 53, if he died in 53, it has to be Saud bin And he Abdul was Aziz. replaced by Saud. Saud bin Abdul Aziz, yes. बिन सऊद. ये बिन सऊद है सर, जो अब्दुल अजीज है ना, जिसको वेस्टर्न मीडिया हमेशा बिन सऊद के नाम से, ये देखें नाम बड़े आइडेंटिकल हैं इनके. That's right. तो ये पूछा जाए कि सऊदी अरब के बानी, सऊदी अरेबिया was founded in 1932. 1932 और ये 52, ये बिल्कुल 20 साल हुकूमत रही थी इनकी. शरीफ मक्का के बाद, ऐसा ही है ना. इनकी डेथ 1953 में हुई थी. जी जी, Founder of Saudi Arabia. यस सर, इब्न सऊद इनका नाम है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं नाम बिन की वजह से ना. अब्दुल अजीज बिन. इब्न सऊद में अब्दुल अजीज बिन सऊद, जी. ये है इनका नाम. जी सर, जी सर. नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस. House. यस. Okay. मर्द, जी. जिंदा, नो. एशियाई, नो. यूरोपियन, यस. सेंट्रल यूरोप, नो. नो. बरतानिया. भाईजान इजाजत है किस चीज़ की? थोड़ी जी. कोई ना गरीब यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. चलते पानी बहुत पी ले होएगा बस. अब तुम्हें नहीं पता था कि शो शुरू हो रहा है. भाजी मैंने ऑफर होगी वड्डी स्प्राइट पूरी और मैं एक साथ जुड़ा के- स्प्राइट पूरी यार. अच्छा चल जाए. बस मैं गया था नहीं आप इत्मीनान से आए ना, फारिग होके, अगर आप हुए फारिग तो नहीं की गल मैं अंदर मर जाना वाशरूम दे. आए और बैठे, यहाँ पे बैठे. नहीं आप एक और स्प्राइट ले लें. खैर, आप हमारी- बाहर बैठे रहिएगा, हमें नजर आएंगे. भैया इन्हें कवर करते रहिएगा. ओके भाजी मैं आया हूं नहीं खैर आऊं थोड़ी. नहीं खैर है, बाहर ही रही है. बिस्मिल्लाह. डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. नो सर. ओके. रिसेंट पर्सनालिटी. तो सियासत और हुकूमत. जी, ये तो डेफिनेटली ये एरा वो है. सियासत और हुकूमत, शोबिज, स्पोर्ट्स, ये तीनों चीज़ें. और स्पोर्ट्स अगर है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेटर है. शोबिज है तो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म है या म्यूजिक है. पॉलिटिक्स है
हाई प्रोफाइल। जी सियासत हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। गुड। तो 25 साल पे इसको किया जाए। जी करें करें। 25 साल से ज़्यादा? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 25 साल। 25 साल। 97 के आसपास। जी। कोई प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? नो मेक सेंस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन के नाम आते हैं, कि वहाँ के एमपीज़ को तो हम नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी बरतानिया के। जी। देखिए हमने बरतानिया कवर हो गया ना, आपको सवाल करना ही नहीं पड़ा कि यूके और आयरलैंड। जी विच प्राइम मिनिस्टर डाइड इन दैट पीरियड? अब प्राइम मिनिस्टर्स पीछे से आए ना। मैकमिलन? मैकमिलन तो पुराना हो गया ना, ये तो अब की बात है। जेम्स कैलाहन, जॉन मेजर, नहीं मेजर तो जिंदा है ना अभी। मतलब ये है ना तरतीब, वो है। मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कैलाहन इज ऑल्सो नॉट अलाइव, लेकिन कैलाहन तो ये अभी 70s में थे ना वो। हाँ, लेकिन वो उनकी वफात काफ़ी लेट। लेबर या कंजर्वेटिव? ही वॉज नॉट, ये जो है ना मेजर, ये कंजर्वेटिव, कैलाहन इज कंजर्वेटिव, ऐसे ही है ना। आई थिंक सो। उससे पहले आप अगर जाएंगे तो लेबर, लिबरल। लिबरल तो छोटी सी पार्टी है। मेजर तो लेबर और कंजर्वेटिव। ये लिबरल पार्टी के साथ इसने इल्हाक किया था। ही कंटेस्टेड एज लिबरल एमपी। Whom did Margaret Thatcher defeat? Was it not Callaghan? कैलाहन को हराया था। कैलाहन वाज लेबर को हरा के, वो टोरी पार्टी की थी। मेजर वाज टोरी पार्टी। ये पूछा जाए ये लेबर पार्टी से ताल्लुक लेबर पार्टी से है जी। जी। वी आर होम। 10 सवाल। मार्गरेट थैचर से पहले वजीर आजम थे? ये भी हो सकता है कि उससे पहले हो। मतलब दोनों सारे कवर हो जाएंगे। हाँ जी, आप करें करें करें। मार्गरेट थैचर से पहले वजीर आजम रहे? जी। यानी फौरी, उनसे फौरी पहले। नहीं सर, फौरी पहले नहीं थे। अच्छा, फिर जेम्स कैलाहन नहीं, जेम्स कैलाहन से पहले वजीर आजम थे। जी सर। दैट्स इट, वेरी फेमस। जिसके दौर में एक अहम डेवलपमेंट भी हुई थी यार, जो बहुत मशहूर बड़ा महंगा वकील हुआ करता था। ही वॉज अ लॉयर। बड़ा उसका जो है ना, उसका शबशबा था एक बड़े तगड़े वकील का। वैसे तो ज़्यादातर ये पॉलिटिशियंस लॉयर्स होते हैं, लेकिन ये कोई ना, जैसे मैकमिलन वाज प्राइम मिनिस्टर इन द 70s, और आई मीन अर्लियर भी, और फिर थोड़ी देर के लिए 70s में भी रहा ये। मे बी ही डाइड इन दैट पीरियड। आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज लेबर, प्रॉबेबली लेबर। हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये निस्बतन कम है, बहुत थोड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के तो सारे हैं। अमेरिकन तो 200 साल पुराना मामला, कोई जहन में नहीं आता आपके, कोई आ जाएगा, फिक्र ना करो। वॉज ही अ लॉयर बाय प्रोफेशन? नो सर। फिर ये वो बंदा नहीं है जो मैं, यार उससे पहले वज़ीर आज़म कौन कौन थे आपके जहन में? कोई नहीं आ रहा। विंस्टन चर्चिल, बट ही डाइड इन द 60s। फिर एटली, फिर चर्चिल, एटली हाँ पहले था इससे। फिर चर्चिल, फिर मैकमिलन। थिंक सो। मैकमिलन के बाद क्या है? यार कमाल है, वेरी फेमस। मुझे उसकी कोई एक बात ना वो याद आ रही है कि उसकी वजह शोहरत क्या थी। वैसे तो आम सा वो था वज़ीर आज़म, लेकिन वो बार बार इलेक्ट हुआ था, एक से ज़ायद मरतबा इलेक्ट हुआ था। लो जी, जेम्स कैलाहन से जो पहले वज़ीर आज़म था ना, इन्होंने वो पूछा है और उसका हमें नाम नहीं आ रहा। लेबर पार्टी से था। मैकमिलन? मैकमिलन उससे पहले मर गया था। कि डेथ जो है ना, आप क्लियर कर लें। और मैकमिलन के बाद था ये। आपने लेबर पार्टी पूछा है ना, एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, वेरी फेमस। और ये अफसोस की बात है कि हमें नहीं, फिर ये मैकमिलन नहीं है तो मे बी वी शुड कंसीड। वेट, नाम आ नहीं रहा ना, कोई नहीं आ रहा कौन नाम। हाँ नहीं, बट वी कैन कंसीड अगर इससे वो जहन में नाम नहीं आ रहा। लेकिन ये डेफिनेटली जेम्स कैलाहन से पहले, मैकमिलन के बाद। और बड़ा सादा सा नाम है, सिंपल सा नाम है, लेकिन जहन से बाज़ औक़ात चीज़ें महव हो जाती हैं। फिर एक लम्हा दे, थोड़ा सा ना टाइम, ओके, मैं इसको प्रोसेस कर लूँ। ये मैकमिलन के बाद के जो वज़ीर आज़म है ना, उनमें से है जो दे आर नो वेरी मैनी, एक दो हैं। एक मुख्तसर सा क़याम है एक का, एक ये है, फिर जेम्स कैलाहन है, फिर मार्गरेट थैचर है, जॉन मेजर है, और फिर चार्ल्स।
ہیتھ بھی رہا ہے پرائم نہیں بھائی نہیں وہ ہے ہیتھ، ایڈورڈ ہیتھ اور سم تھنگ. کیونکہ کیلہن نے اسی پارٹی کو کیری کیا تھا اور بڑی دیر بعد ایک طویل عرصے بعد ٹوری پارٹی جیتی تھی پھر جیمز کیلہن کو ہرا کر، اور وہ تھی دا اونلی مین ان دا برٹش پارلیمنٹ، مارگریٹ تھیچر. دا آئرن لیڈی. فاکلینڈ کرائسس. Harrier. Does it ring a bell? No, it was an aircraft. The name is very close to Harriet. ایک ہیتھ بھی تھا بٹ آئی No, it was not Heath. I'm 100% sure یہ جو کیلہن نے جس سے کیری کیا تھا نا، اٹس لائک ریلے ریس، وہ نہیں ہم بھول سکتے، لیکن نام نہیں ہے اس وقت، نام نہیں آ رہا. وی کنسیڈ Sir Harold Wilson. ہیرلڈ ولسن. میں کہہ رہا ہوں ہیریئر. Harrier. اوکے. اور سر ہیتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. He preceded him. ہیتھ اس سے پہلے تھا یار، ہیرلڈ ولسن نہیں ہمیں آیا. پٹی. گڈ پرسنل. اسپیشل تھنگ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہے اس کے بارے میں. اٹ واز دیٹ کہ یہ دو دفعہ اتنی بڑی ٹرم جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ہیریئر آیا نا، میں بات کرتے کرتے فاکلینڈ کرائسس کا ذکر آیا، ہیریئر جہاز آیا، مارگریٹ تھیچر آئی، تو میں نے کہا ہیریئر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ڈز اٹ رنگ اے بیل؟ اٹ رینگ اے بیل. تو آپ اس سے پہلا اور اس کے بعد والا نام لے رہے ہیں ایگزیکٹ وہ اس کی وہ نکل گیا نا ذہن سے. ہیتھ اینڈ کیلہن. جی سر نیکسٹ پرسنالٹی ان ہاؤس. مرد ہاں جی. زندہ، نہیں. ایشیائی، نو. تعلق یورپ سے، نو. امریکہ سے. یس. ایک امریکی مرد جو زندہ نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی. اچھا جی. انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. نو سر. 25 سال سے زیادہ. نو سر. حال ہی میں. شعبہ 97 کے بعد. اور شعبے کی طرف اب جی شعبے کی طرف جائیے. تعلق شعبے سے. نو سر. دیٹس اے ریلیف ٹو می. سیاست و حکومت سے تعلق. جی سر. انٹرسٹنگ. 10 سوال. تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے. ڈیموکریٹک پارٹی سے. نو سر. ریپبلکن. ریپبلکن. اور ریپبلکن میں نکسن ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ ہم سے کہاں پوچھیں گے؟ یہ زیادہ زیادہ ڈیفنس سیکرٹری، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ورلڈ بینک، کوئی میئر، پالیٹکس میں تو یہی پوچھیں گے، یا پھر کوئی گئے وقتوں کی شخصیات. ریپبلکن پارٹی میں کسی اہم حکومتی عہدے پر فائز رہے؟ جی سر. صدر پوچھ چاہیں تو پوچھ لیں، بے شمار تھے. اس دور میں جو قریب فوت ہوئے، ایک تو ایلڈر بش تھے، بش سینئر. بڑا بش، صرف بڑا بش ہی فوت ہوا ہے، اور تو اس دور کا کوئی اور نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وائی وڈ دے آسک بش؟ اور باقی سارے زندہ ہیں. چینی زندہ ہے، اپنا کانڈیلیزا رائس خاتون ہے، زندہ ہے. یہ جو اپنا کیری ہے زندہ ہے. اس سے پہلے کالن پاول فوت ہو چکا ہے، وہ پچھلے سال پرابیبلی فوت ہوا. سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں. جی سر. واز ہی این افریقن امریکن؟ جی سر. آرمی کے جنرل تھے. جی سر. پرپل کراس ملا ہوا ہے انہیں. جی سر. کالن پاول. جی سر. I had the pleasure of meeting him. Musharraf had the pleasure of attending him over the phone. واہ. And he said, جو حکم مالک، جو حکم مالک، جو حکم مالک، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم، آنکھیں فرش راہ، آنکھیں فرش راہ. کتنے کوسچنز میں ہوا؟ سر 13 پہ انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ پوچھا تھا، ورنہ اس کے بعد 16 تک ہیں. 13 پہ انہوں نے نیل کر دیا تھا. جی. جناب another in-house personality. مرد، جی. زندہ، نہیں. ایشیائی. ایشیا سے بھی تعلق ہے. اچھا جی، ایشیا سے بھی تعلق. تعلق. ایشیا جب ہم کہتے ہیں تو گویا ساؤتھ ایشیا. جی. یہ شخصیت پھر ہوگی جناب برٹش. راج برطانیہ سے. دوسرا تعلق برطانیہ سے ہے. جی.
makes things easier. تو وفات کو 50 سال, No, زیادہ 75 تک جائیے. 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وفات کو. نو سر. دیکھیں نا 75 اس لیے کہ جو قریب ترین تھا ماؤنٹ بیٹن وہ ہم کر چکے ہیں. تاج برطانیہ کا نمائندہ 75 سال کر لیں. انتقال کو 75 سال ہو چکے ہیں. نہیں سر. کم مطلب اس سے کم 50 سے زیادہ. سر آپ نے 100 پوچھا ہے اور 75 پوچھا ہے, یعنی 1947 کے بعد کی. جی. اوکے, تو یہ ہمارے جو آرمی چیف تھے نا جی پہلے 2, ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. برٹش گریسی, سروی اینڈ گریسی. تعلق کیونکہ پاکستان کو یس کیا نا انہوں نے. سر آپ نے ایشیا اور ساؤتھ ایشیا پوچھا. تعلق فوج سے تھا. نو سر. نہ سروی ہے نہ گریسی ہے, بلکہ ڈس گریسی ہے. تو پھر یہ پوچھا جائے کہ تعلق انڈیا سے. آپ ابھی سیاست اور حکومت ہم نے نہیں پوچھا. نہیں سر. آپ ایسے ہی سیاست اور حکومت سے تعلق. جی سر. تاج برطانیہ کے نمائندے تھے ہندوستان میں. جی سر. حکمران تھے کوئی. جی. 10 سوال. سائمن تو پہلے آیا تھا. یس 20 کیبنٹ مشن پلان کے ممبرز کون کون تھے؟ 46 کرپس والے تھے. کرپس والے تھے. واز ون آف them. یہ کیبنٹ مشن پلان میں سائمن سے کیوں نہ شروع کر سے. آ جائیے. تو 1920s میں کوئی کمیشن لے کے انڈیا آئے تھے یہ. نو سر. ورلڈ وار کی سپورٹ کے لیے کمیشن لے کر انڈیا آئے تھے. جی سر. آپ نے کرپس پوچھا ہے. کرپس اور اسے نامراد لوٹنا پڑا تھا. چاہے ہم جتنے جوگے بھی تھے, ہم نے کہا جا نہیں مدد کرنی تمہاری. سر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا. اگر اس وقت کہا تھا تو آج کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سر ویسے ایک بات ہے, اگر اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کیا ہم انکار کرتے؟ ہاتھ میں کچھ ہوتا. ہم نے کہا نا ہم مدد نہیں کرنے کے قابل, ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے. اگر ہوتے اس قابل. دیکھیں اصولی طور پہ آپ کا ساتھ بنتا تھا برطانیہ کا ہی, کیونکہ برطانیہ نے آپ کے اوپر ظلم اور جبر کیا ہوا تھا. جی. اسے یہاں سے پکڑا ہوا تھا. آپ کو لگتا یہ ہے کہ ہمیں بڑا اس نے محل بنا کر دیے, سڑکیں دی, پل دیے, وہ سارے کا سارا اپنا سودا بیچتا رہا. یہاں پہ چور کا پتر تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہٹلر کا ساتھ دینا قبول کر لیا, اس کا نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم ہارے ہوئے لشکر میں تھے. نیکسٹ پرسنالٹی. مرد. جی. زندہ. جی. ایشیائی. نو. تعلق یورپ سے. نو. امریکہ سے. یس. ریاستہائے متحدہ امریکہ سے. ہائے تعلق شوبز. اسپورٹس. یہ ہمیں زچ کرنے کے لیے, ہمیں شکست دینے کے لیے اب اسپورٹس کا سہارا لیں گے. انہیں پتہ ہے کہ آج FSJ ہم میں نہیں ہے. انشاءاللہ. اور بات سنیں, اگر اسپورٹس اور شوبز ہوا تو ہم مدد لے سکتے ہیں اس شخص. اوکے اگر ہم چاہیں گے تو. آلرائٹ. تعلق شوبز سے. جی. ایک زندہ امریکی مرد جو شوبز سے تعلق رکھتا ہے. وجہ شہرت اداکاری ہے. صرف اداکاری. نو. وجہ شہرت ڈائریکشن ہے. جی. ڈائریکشن. یہ انہوں نے جب میں نے صرف اداکاری کہا تو یہ تھوڑا سا توقف کیا تھا انہوں نے. یہ کوئی ایکٹر کم ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں. میل گبسن ہم نے ابھی تک, میل گبسن ہوا تو نہیں نا؟ نو سر. میل گبسن نہیں ہوا. اور بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں جو اپنا ایکٹر بھی ہیں, جن میں کلنٹ ایسٹ وڈ بہت اوپر کا, بہت تگڑا نام. $1 million baby, letters from Iwo Jima. Wasn't he a mayor of some city? میئر آف کیرامل سٹی, مونرے کا علاقہ, ویری کلوز ٹو اس, جہاں ہم رہتے تھے افتخار اور میں. سچ پوچھے تو ہمارا کونسلر تھا وہ, میئر آف آور ایریا, بے ایریا, اپنا کیرامل سی کا ایریا. گبسن کی تو سب سے مشہور فلم بریو ہارٹ ہے نا؟ بریو ہارٹ نہیں, لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ ایز اے ڈائریکٹر. کمال فلم تھی, کمال. Apocalypto. سر آج آپ نے اتنا لمبا شو کیا ہے کہ ہمیں دن چڑھ گیا. اس لیے کہ ہمیں ایکسٹرا شو کرنا پڑ رہا ہے کینیڈا کے لیے. ہم کینیڈا چلے جائیں, وہاں گو کہ وہاں بھی ہم کام کریں گے, لیکن ہمارے ویورز سمجھیں گے ہم وہاں پہ گلچرے اڑا رہے ہیں.
پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، حالانکہ پیور مزدوری کر رہے ہوں گے. اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ چونکہ کرنسی تو اس میں ہے نہیں، بوجھنی تو شخصیات ہیں نا، تو ہم ساتھ اضافی ایک آدھ وہ کر لیا کریں. آج ذرا زیادہ دیر ہوگی، نیکسٹ ٹائم بھی یہ ہو سکتا ہے. تو میں ویورز کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ جس شو میں آپ رات کو دن میں ڈیزالو ہوتا دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے دن رات کی محنت ہے. ہماری دن رات کی محنت ہے. واہ واہ Well said. پکی بات کریں تو ایٹیٹیوڈ وہی دیکھا کیسا. ہاں جیسے مطلب ناصر چنیوٹی کا ایک ہوتا ہے فاتحانہ سے لوگ، ہاں جی وہی بلکہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ کا منہ بھی ناصر چنیوٹی جیسا بن جاتا ہے. یہ نتنا پھولتا ہے، یہ دیکھیں ہاں ایسے یہ کیا تھا انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا. Triumphalism. Because you stole my words. oh yeah I was giving a very good script, but you gave a better script. Okay? But you snuffled my words. پر تھا تو تھا. چلیں، زندہ امریکی مرد جس کا تعلق شوبز سے ہے اور جو کی وجہ شہرت ایکٹنگ سے زیادہ ڈائریکشن. اچھا جی، اب مشہور جو ہیں وہ یہی ہیں. نمبر 1 میں سمجھتا ہوں میل گبسن ہے، پھر آف کورس کلنٹ ایسٹ وڈ ہے، اور ٹیرنٹینو. وہ ایکٹر بھی ہے اور ڈائریکٹر بھی ہے. آسکر جیت چکے ہیں. جی سر. 10 سوال. اوریجن ان کا آسٹریلیا ہے. نو سر. میل گبسن از آؤٹ، ٹیرنٹینو ان، کلنٹ ایسٹ وڈ ان. سیاست سے بھی کچھ شغل رکھتے ہیں. نو سر. کلنٹ ایسٹ وڈ آؤٹ. Because he was a mayor. ان کو اپنے اسکرین پلے پہ آسکر ملا ہوا ہے. جی سر. آپ نے ٹیرنٹینو پوچھا ہے. پھر سے 13. Wow. بہت ہی شاندار اسکرین پلے رائٹر، کیا بات ہے. اتنا ہی خوبصورت ڈائریکٹر اور ماٹھا ایکٹر. اسکرین پہ سر یہ چیپٹر کی طرح لے کے چلتا ہے، جیسے کتاب ہوتی ہے اس طرح سے لے کے چلتا ہے سر. آپ کبھی دیکھیے گا اس کا لکھا ہوا اسکرین پلے جیسے اس نے ایکسپریس کیا ہے نا، اور وہ ڈائریکٹرز لینگویج. اس سے اچھا میں نے صرف ولیم وائلر کا پڑھا. ولیم وائلر اس سے زیادہ، کیونکہ وہ تو آرٹسٹ تھا، وہ خود ڈرا کرتا تھا. چھوٹی سی ایک کتابچہ سا اس نے کیوں ڈرائنگ کرنی شروع کرنی. سبحان اللہ. اچھا ٹیرنٹینو کے بارے میں کہتے ہیں کہ نے کسی کو اسسٹ نہیں کیا ہوا، ایک ویڈیو لائبریری چلاتا تھا، جیسے VHS کی دکان ہوتی نا سر، اس میں کام کرتا. وہ فلموں کا نصیر بھائی تھا اور اس کا نالج ہے. دیکھیں اس کو شارٹ بنانا اس لیے آیا کہ اس نے بہت فلمیں دیکھ رکھی تھیں، کمال کی فلمیں دیکھ رکھی. یہ شارٹ بنانا اتنا مشکل کام ہے. اب اس کی نسبت ایک بہت زیادہ، اس کی نسبت زیادہ کامیاب نہیں ہوگا نولن، لیکن شارٹ بنانے کا جو فن ہے نا، وہ اس کا اور اس کا بالکل دونوں کا سکول ایک ہے. واہ واہ واہ. کمال کا ایک. شارٹ میں جان ڈال دیتے ہیں کہ وی ایف ایکس کا بھی حق ادا ہو، لگے بھی نہ کہ یہ وی ایف ایکس ہے. جبکہ آپ جینگو ان چینڈ میں دیکھیں جتنے شارٹس اس نے پسٹل سے یا گن سے کیے نا، وہ سارے وی ایف ایکس ہیں. جی جب اس نے شارٹ کھیلا، پہلا یہ لگا، دوسرا لانگ شارٹ میں اس کا سبجیکٹ، تیسرا کلوز جائے گا، اور جو شر کر کے سپارٹ ہے نا وہ ٹیبل پہ بنتا ہے. پھر نولن کا دیکھیے آپ، ڈنکرک. ہاں جی. ڈنکرک میں وہ ایک سہلی شارٹ جو پاگل کر دیتا ہے. اچھا اس کا یہ شارٹ ایک طرف، باقی اس کا سارا کام ایک طرف. ایک فلم میں نے کل دیکھی، حالانکہ بہت خوبصورت ناول، اس کے ایکسٹریکٹس میں نے پڑھے ہوئے تھے جان گریشم کے، دا رین مین. میں نے ایسے ہی کہا کہ نارملی جب فلم اینڈ ہوتی ہے نا، اور جب او ٹی ٹی پہ آپ دیکھ رہے ہو، نیٹ فلکس وغیرہ، کون دیکھتا ہے اینڈ کریڈٹس؟ میں کہ اتنی گرپ جو ہے یہ کسی آرڈنری ڈائریکٹر کی نہیں ہو سکتی. مسٹ بی اے بگ نیم. دیکھیں تو صحیح، اور بڑا دل سے کیا ہوا کام. میں نے پھر لگائی، اینڈ پہ دیکھا، آئی واز ناٹ سرپرائزڈ، آئی واز رادر ڈیلائٹڈ کہ میں نے یہ ٹھیک محنت کی ہے کہ اس کا نام پھر سے دیکھا، فرانسس فورڈ کوپولا. یہ بات. جان گریشم کے ساتھ انصاف وہی کر سکتا. رین مین سر وہ ٹام کروز والی؟ نو 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 نو، وہ تو دا فرم ہے غالباً. نہیں سر، رین مین ایک اور بھی ہے. تو یہ رین میکر تھی. رین مین میں سر ٹام کروز اور ڈسٹن ہافمین میرے خیال سے. ہاں وہ رین مین، بہت سی فلم ہے سر وہ بھی. یہ میٹ ڈیمن کی ہے.
بہت خوب. میٹ ڈیمن کے ابتدائی دنوں کے, ابھی وہ چھوٹو سا بچوں سا تھا, ایک وہ ہوتا ہے اور دوسرا ڈینی ڈیویٹو. ڈینی ڈیویٹو ایک بڑا بیچارہ ایک اسکریپی سا ایک لائر جس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے بار پاس نہیں کی ہوئی, بٹ ہی میکس این ایکسلنٹ منشی. ہی از اے کوئک ریفرنس. تو ریڈی ریفرنس جو ہے نا وہ اس پہ ختم ہے, وہ ہیلپ کرتا ہے. ایک کاز ہے بڑی زبردست کہ انشورنس کمپنیاں کس طرح استحصال کرتی ہیں غریب لوگوں سے, انشورنس لیتے رہتے ہیں اور ان کے کلیم کبھی پورے نہیں ہوتے. وہ پھر ایک کیس کو پکڑتا ہے, اس کا مد مقابل انتہائی شاندار وکیل ہوتا ہے اور اس کو وہ ہراتا ہے, اور وہ بڑا دراز کا ہینڈسم, وہ مشہور جرمن اوڈیسا فائل والا, اس کا نام ہے جان وائے, وہ جان وائٹ کے اسپیلنگ ہے, دراز کا جرمن, بڑی لک ہے اس کی, گولڈن ہیئر. یہ کیس جیتنے کے بعد کہتا ہے میں نے پھر یہ کام چھوڑ دیا. پہلا کیس ہوتا ہے اس کا, بار کا امتحان پاس کیا اور آدھا کیس وداؤٹ لائسنس لڑ رہا ہے. ڈیورنگ دا کیس لائسنس ملتا ہے اس کو, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے لا پڑھانا شروع کر دیا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں, کیونکہ دوسرا وکیل جو ہوتا ہے بڑا وکیل جو کہتا ہے بار بار کہ میں بہت مہنگا وکیل ہوں, وہ سولڈ آؤٹ وکیل ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ غریب غربا کے ساتھ یہ کمپنیاں کر کیا رہی ہیں, بلینئرز جو تمہیں ملینز لٹاتی ہیں. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں اگر بہت کامیاب بھی ہو جاؤں تو میں زیادہ زیادہ لیو کی طرح ہو جاؤں گا, یہ جو میرا مد مقابل تھا. تو میں نے اس کام پہ لعنت بھیجی, میں سائڈ پہ ہو گیا, تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور میں بہت پرسکون زندگی گزارا. تو اس کو اللہ محبت کی دولت بھی دیتا ہے, کامیابی بھی, نیک نامی بھی, اور سیلف سیٹسفیکشن بھی. یہ جان گریشم کا, حالانکہ اس نے اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک اور کہانی لکھ رکھی ہے, اس کا کمال کا ناول ہے دا پارٹنر, وہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے. بہت شاندار سٹوری, بہت خوبصورت اس کی ٹریٹمنٹ. یہ فلم اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس فلم میں نمبر 1 کون تھا تو میں کہوں گا ڈائریکٹر, یہ ڈائریکٹر کی فلم. ویورز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.